बर्तमान आम सीधा सड़क ए भिजुआल देखुं आपण मैंने आम जाऊे महेंद्रगिरी पहाड़ को तेबे प्रभु कल्कीर जो लीला खेला एटी अच्छी परशुराम जो युद्ध विद्या शिखे से स्थान को आम जाऊे देखुं से रास्ता चारि पाख पहाड़र सुंदर वातावरण बा प्रकृतिर जो सुंदर रूप को आप उपभोग कर चैनल माध्यम आम उपभोग करुँ तेज आउ कि समय पर आम जा पहुँचू सीधा सड़क से महेंद्रगिरी। तो आज हूँ 30 तारिख गोष्ठाष्टमी पवित्र कार्तिक मास और गुरुवार ये पवित्र दिन में कहीं प्रभुंकर आज आम प्रति दया बा आशीर्वाद है आम आसी पहुँचलु से निजे से ही जानते आम कि नुह आम सहित अच्छा दुर्गा बाबा अच्छा आम सहित अच्छा देव बाबा और अभय बाबा अच्छा आम जाऊँ से स्थान को जाऊँ आ कि समय पर पहुँचला आपण को सेठी सविशेष तथ्य आमको प्रदान करी आमर अभय बाबा मालिकार लेखा अनुसार कौन कौन कार्यक्रम हम आ कि समय पर पहुँचला आपण को आम चैनल माध्यम सबकिछि देखापी चेष्टा करूँ। प्रकृतिर सुंदर दृश्य देखुं आपण मैंने झरणा झरझर होगी बही चली पहाड़ रे आम जाऊँ आउ कि समय पर महेंद्रगिरी रे पहुँचवा निश्चिंत भाव मालिकार जो लेखा थिला एठी बा कथा अच्छी जो आगु को प्रभु कल्की एठी परशुराम को ठारू विद्या विद्या शिखे से कथा आज सत हो मालिकार प्रमाण अनुसार आम से स्थान को जाऊँ वर्षा धीरे धीरे होची एवं एटी गुजिलिंगी गोटे एक स्थान एटी अच्छी। जय जगन्नाथ। आज हूँ पवित्र गोष्ठाष्टमी। आज गोटे एभली पवित्र तिथि आज पवित्र आज आम कार्तिक मास चली पवित्र धर्म मासरे आज आम आसी पहुंचीचु पुराण प्रसिद्ध तथा मालिका वर्णित जहाँकि द्वितीय हिमालय कहले अत्युक्ति हेनी सी हूँ आमर महेंद्रगिरी पर्वत शिखर को जीवाई बर्तमान कष्ट आपन देखु पारिपार्श्विक अवस्था बर्तमान को प्रकार बात्यार प्रकोप देखु वर्षा भी होउची बर्तमान जो गार्ड अच्छा आमको से ऊपर को छाड़ूना किंतु जहा ये पवित्र पीठे आसी पहुंचलु से हूँ गर्व गौरवर कथा आम सहित दुर्गा बाबा अच्छा अर्जुन बाबा भी अच्छा देव भी आम सहित अच्छा तेणु अहोभाग्य जहा ये पवित्र माटी आसी आम पवित्र पीठे आसी पहुंचलु तेणु ये जो पवित्र पीठ जहाँकि पुराण वर्णित ये हूँ त्रेतया युग आ द्वापर युग सहित संपर्क अच्छी ये पवित्र पीठ को भगवान विष्णुंकर जो परशुराम अवतार होते सी पवित्र पीठ को आसी अद्यावधि भी से पवित्र पीठरे अच्छा ए पवित्र पीठ को द्वापर युगे भगवान कृष्णंकर जी बड़ भाई बलदेव सी पवित्र पीठ को आसी भगवान परशुराम को दर्शन करथिले जहाँकि भागवतर दशम स्कंदर द्वारिका लीलार 85 अध्याय अति सुंदर भाव वर्णना कर पवित्र पीठ संपर्क और ये पवित्र पीठ द्वापर युगर माँ कुंती युधिष्ठिर महाप्रभु भीम ये 5 भाई ये पवित्र पीठ को आसी प्रमाण रही जहाँकि अति बड़ी जगन्नाथ दास तांकर ओडिया भागवत सुंदर भाव वर्णना करचंती जो केमिति महेंद्रगिरी को भगवान शंकर्षण बलराम ए पीठ को आसी जहाँकि महापुरुष जगन्नाथ दास अति बड़ी सुंदर भाव वर्णना करचंती जे पिंड उद्धरी पितृगण तहु चलिले तोष मन तहु केते दिन चली गंगा सागर जाई मिली स्नान शारीर काम पाल चलिले महेंद्र अचल ए पवित्र पीठ को भगवान शंकर्षण बलराम एठिक आसी तही देखिले परशुराम जे जोगी जने शुद्ध धाम
ତାହାଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ଗମନ କଲେ ହଳଧର। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ବଡ ଭାଇ ବଳଦେବ ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥର ଯୋଉ ଯିଏ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଆମର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଏ ହଉଛି ପୌରାଣିକ ମତ। ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଯାହାକି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆମର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଶିଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ, କଣ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ, କାହିଁକି ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? ଏ ଯୋଉ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଗୁରୁତର, କଥା ବି ପାଟିରୁ ବାହାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ଏ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ ଏଭଳି ହେଇଛି। ତଥାପି ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ମାଳିକା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତଖେଦ ମାଳିକାରେ, ଗୁପ୍ତଖେଦ ମାଳିକାରେ ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ରାମଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଚ୍ୟୁତ କହନ୍ତି ହର ସେ ଶୁଣ ଭକତ ରାମ, କଳିରେ ଅବତାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ କଳକି ରାମ। ରାମଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ କହନ୍ତି ହର ସେ ଶୁଣ ଭକତ ରାମ, କଳିରେ ଅବତାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ କଳକି ରାମ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରେ ଯୋଉ ଅବତାର ନେବେ, କଳିଯୁଗରେ ତ ବହୁ କଳିକି ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଖେଦରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କଳକି ରାମ ରୂପରେ ଗୋଟେ କଳକି ଅବତାର ଆସିବେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଚ୍ୟୁତ କହନ୍ତି ହର ସେ ଶୁଣ ଭକତ ରାମ, କଳିରେ ଅବତାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ କଳକି ରାମ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳକି ରାମ ରୂପରେ କଳକି ଅବତାର ଆସିବେ। କୋଉଠି କି ନା ନୀଳଗିରି ଛାଡି ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମେ ଜନମ ହେବେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତେ ଗୋପନେ ରହି ଯୋଗ ସାଧିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କଳିଯୁଗର ଯେ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଯେ ନୀଳଗିରିରେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ସିଏ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ଛାଡି ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତେ ଗୋପନେ ରହି ଯୋଗ ସାଧିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ କଳକି ରାମ ଯିଏ କଳକି ଅବତାର ହେବେ, ଏଇ ନୀଳଗିରି ଛାଡି ମାନବ ରୂପରେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଗୋପନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁପ୍ତରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳକି ରାମ କଳକି ଅବତାର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ତ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ନା ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ, ପିତା ନାମ ଅନନ୍ତ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରାଦି ଜନ୍ମ ଚିହ୍ନ ଘେନି ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଉଦିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ପଦ୍ମାବତୀ, ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଇଥିବ ଅନନ୍ତ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଘେନି ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଉଦିତ। ଗୃହ ଉତ୍ତର ପାରୁଷରେ ଥିବ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ଥିବ ସଳଖ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ କଳକି ରାମ ଯିଏ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ ବୋଲିକି ମହାପୁରୁଷ କଳିଯୁଗରେ ଯୋଉ କଳକି ଅବତାର ରୂପରେ ଆସିବେ। କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ତ ବହୁ ନାମରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଗୁପ୍ତ ଖେଦ ମାଳିକାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଛିଡା ହେବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଏତେ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା, ଏ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟିରେ ବି କଥା ବାହାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆମେ କହିବା କି ଯେହେତୁ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମା ଆସୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କରି କହିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର, ତ ଏଇ ଦିନରେ ଆଜି ଯୋଉ ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ମାନେ ଯେହେତୁ ତାର ନୀଳା ନହେଲେ କିଛି ବା ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କେହି କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ପତ୍ର ପୋଟିଏ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଆମେ କେମିତି ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଲେ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ? ତ
से कौन कारण कौन आज जेहेतु आम जाचे प्रभु कल्की को निजे परशुराम युद्ध विद्या ये शिखेबे आम आउ कि 2026 रु बोधे कल्की लीला हम से 2025 पूर्व किसी कार्य सर से कथा कौन कहे तो महापुरुषंकर वर्णना ठारगार बुझा आम साधारण पक्षे असंभव तेणु ये पवित्र पीठ को कल्की राम आसवे जे कल्की भगवान निश्चित आसवे आठे जोग साधना गुप्त करेंगे बर्तमान आज हूँ पवित्र गोष्ठाष्टमी अर्थात आज आम जी गोमाता आज विधि विधान भाव में पूजा होची बर्तमान चलती पवित्र कार्तिक मास जहाँकि धर्म मास प्रभु इच्छा आम पवित्र पीठ को निश्चित आसी इच्छा बिना ये पवित्र पीठ को आम के आसी पार ना ये पाखापाखि जहाँ अनुमान करा गवेषक मैंने मत दियंती ये भूपृष्ठ 4000 फुट ऊपर वर्तमान आम आसी बर्तमान पहुंची बर्तमान पारिपार्श्विक देखते जो वर्षार प्रकोप प्राकृतिक तांडव लीला रचिची तेणु ता सत्वे आम बर्तमान आउ मात्र 2-3 किलोमीटर रही आम जापरुनी तेणु से पवित्र पीठ को आसवर निश्चित महापुरुषंकर इंगित निश्चित अच्छी कारण कल्की भगवान जो लीला आग को निश्चित हम तेणु कल्की राम रूप भगवान जो रूप आसी आसवे पितामाता जो आम वर्णना देले तेणु प्रभु तंकर लीला खेला ये निश्चित करेंगे यहाँ निराट सत्य। अच्छा ये जो महेंद्रगिरी पर्वत को कहीं प्रभु बाचिले जेहेतु निजे परशुराम एटी प्रभु कहीं बाचिले आम देखुचे चारिपार्श्व पहाड़मय एवं बादल सत जमी घसी है पहाड़ को जाऊँगी धुआं मय भाया दृश्य होची ये कथा को नहीं कौन कहे आगे देखु ये जे आजिकाली का पहाड़ ये बर्तमान आजिकाली का पवित्र पीठ नुह ये बर्तमान जहाँ पुराण वर्णित जहाँ की भगवान विष्णुंकर जो परशुराम अवतार होते सी ए पवित्र पीठ को जेहेतु आसिक अच्छा बर्तमान जो लीलाखेला बर्तमान जो तपस्यारत थे तेणु पीठ पवित्र तापर भी द्वापर जुगे भगवान कृष्णंकर जी बड़ भाई साक्षात हलधर हलपाणी बलराम ये पवित्र पीठ को भी आसी ये पवित्र पीठ को त्रेतया द्वापर बहुत साधु सत मान आगमन तेणु पवित्र सिद्धिपीठ सिद्धपीठ पवित्र पीठ तेणु ये पवित्र पीठ जेहेतु त्रेतयार लीला द्वापर लीला कली जुगे जेहेतु कल्की अवतार कल्की भगवान कल्की राम रूप आसवे तेणु लीला खेला हवाटा सत्य तेणु महापुरुष 500 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास गोस्वामी गुप्त खेदर लिखिदे ये आसी कल्की राम जी साधना करेंगे तेणु लीला खेला निश्चित हम कली जुगे त्रेतयार द्वापर कली जुगे हम निश्चित महापुरुषंकर वर्णना अनुଯାयी कल्की भगवान लीला करेंगे तो निश्चित भाव में शुणुले अभय बाकर जो मंत्र जो मालिका लेखा कथा निजे कल्की युद्ध विद्या शिखे परशुराम ठारू से कथा अद्यावधि चली जो आगु को कह प्रभु निजे कल्की देव लीला चलो तो से कथा भी आगु को जारी रहा कौन कह नहीं ये तो कहबार कथा हूँ जेहेतु त्रेतया जुगे लीला द्वापर जुगे भी लीला ये कली जुगे कल्की भगवान लीला घटव एक निराट सत्य। बर्तमान आम जो पहुंचीचु ये हूँ से पुराण वर्णित तथा मालिका वर्णित जहाँकि महेंद्रगिरी पूरा ठीक पाद देश अच्छु बर्तमान पारिपार्श्विक अवस्था ठीक नहीं बर्तमान वर्षा पवनर जो तीव्रता ये लक्ष्य करी बर्तमान प्रशासन जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा से कहते बर्तमान भीतर को प्रवेश निषेध रास्तार भी पथर अतड़ा खसी तेणु विपज्जनक तेणु आम बारंबार अनुरोध कला से पीठ को छाड़ा चाहूना तेणु आम बर्तमान से पाद देश ही आम अच्छु जहाँकि मालिका वर्णित तथा पुराण वर्णित महेंद्रगिरी पर्वत। अच्छा जो कल्की देवकर जो लीला हम प्रभु निजे आसवे ऑलरेडी आसिक लीला करुचंती ना करिबे ना करि सारले नहीं प्रभु ए पवित्र पीठ को आसवे कल्की राम रूप जो कल्की भगवान आविर्भाव हेबे महापुरुष उल्लेख कर बहु कल्की अवतार आसवे तन्मध्य महापुरुष लिखुं ना कल्की राम जे कल्की राम स्वयं ए पवित्र पीठ को आसवे साधना एठी योग साधना करेंगे बोली महापुरुष मालिकार वर्णना कर ना कल्की राम आसवे निश्चित महापुरुष अच्छा बर्तमान पूर्व त्रेतया जुगे जी बर्तमान चिरंजीवी भगवान परशुराम विष्णुंकर जो अवतार जी परशुराम
এই পবিত্র পীঠরে সে সাক্ষাৎ অଛନ୍ତି তেଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ସହିତ ସିଏ ଏଠି ସାଧନା କରିବେ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବେ।